Jam. Jam ka. Makuan. Yan na. Ano? Hook na. Okay na. Jam. Yan eh. Oh, walking na, walking. Walking. Okay, ready. Follow na, Nay. Hook lang ano. Palo ka rin. Hat. Wati mo doon, ate. Ang gana kong kuan. Yung mga. Ganda sa kapwa. Ano na duwaan? Sige na. Again. Walking. Si kuya oh. Walking. Sige na. Anong galoon? It's a part of the occupational therapy, kuya. Why? Ikaw, Bi. Dito, Bi. Ina. Sino piknik kita, Dre? Magluto-luto ko, magsubak-subang. Baktas-baktas ka mo, Dre. Tading. Dali na, follow na leader. Dito, ikaw, Bi. Diner. Kaya mama rin naka-green. 1, 2, 3, 4, 1. Una na ganito. Pero kung gawas na. Sige, nag-green naman naman kasi. Paano nag-agwin? Madali na naman tagpuan mo. Jam. Walking. Jam. Gitig na. Grabe ka. Grabe magka-follower ni kuya. Ganun. Ito na, Ben. Very good man si Garrett. Dito na. Walking na, Bi. Ikaw, Bi. Dili, Bi. Walking. Ito na, Ben. Dito na. Si David!